Grabe si Thank Mami you Rose. po, Mami Rose. Sulit Maraming salamat Ate Roslyn po. Molina at si Ma'am Blessfit Bless Molina. Phil. Anak ko niya ni Ma'am ni Ate Rosie. Thank you po. Maraming salamat para po. kay Krista, 10,000 pesos. Oh, thank you po. Ano yan? Mula noon hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon. One. Hanggang gabi tayo matapos ito. 2, 3, 4, uy, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you po. Kay Likoy din, 10,000 pesos. Thank you po, Mami Rose. Maraming salamat po. Dapat meron ko tayo. 10,000 pesos. And Kuya Tats, ikaw? Wala. Wala. Nag-isip ako. Wala. Papala. Thank you po. Sino pa? Ito, Ma'am Roselyn Molina. At siyempre kay Ma'am Blessfit Molina. Thank you, thank you. Ah, ito na. Thank you po. Meron naman. Hindi, meron yan si Tats na 1,000 po. Kanino? Galing sa anonymous sponsor. Wow. Ba't di mo na binigay? Sa'yo na lang sa akin. Dapat. Lutang naman yan. Hindi mo makakalimutan niya yan. Hindi mo binigay. Ano, tinala na yan. Tutulala lang yan. Joke. Otto Krista 1.5. Ay, Thank you grabe. po. From Tita Celia. Thank you po, Of Tita Team Celia. Krista International. From Team Krista International. Maraming 1.5. At kay Mikoy 1,000. Wow. Thank you po. Salamat Kasi, po. Tita Cecil. 1.5 kay Krista, 1,000 kay Mikoy. O Mikoy, 1,000. Salamat. Thank you po. Thank you Kanina po. galing? Ayan, basahin mo ba? Kay Tita Celia. Uy! Ay, Sayang pala si Tita Celia. Celia. Goodbye! Of Team Krista International, maraming salamat po. Thank Sorry, you Arjun, po, Paano mapanood to ni Arjun? Pero, Meron Celia. 5,000 for Arjun. Sayang. Hindi dapat matapos siya para may bibigay sa kanya. Pag nandito siya, walang nabigay. Team USA and Friends. Thank you po. Salamat po. 1,500 para kay Mikoy, Lola, para sa beneficiary mo. Ay, Wow. salamat Thank po you para kay Nanay Fausta. Maraming salamat po. Ito naman dun sa isang pang beneficiary. Salamat po. Kay- Juvie. Kay Jovi. Oh, grabe. Tita Blenda. O mga ano mo, mga beneficiary mo to. Ayan. Thank you po. Maraming salamat po. Salamat po. Ay, nasa si Ray? Ay, ito bro yung ano, snacks. Ito na ata, nagastos mo na ata to. ay, Ayan, ito po from Timmy Chris, snacks. Yan. Okay, Mama Gracia. From Mama Gracia. Thank you po, Mama Gracia, sa snacks at saka sa binigay po. Salamat po. At ito naman, ayun natin isa-isa natin guys. Ang daming blessings. 5,000 for Mikoy. Grabe, salamat po. Thank you po. 5,000 for Krista. Thank you po. Team Nurses of New 1,000 Zealand. Kalingap Tata. Apo, thank you po. Saan galing? Team Team Nurses. Nurses of New Team Nurses of Zealand. 1,000 for Ate Ligaya. Wow. Lucky talaga. Yes, 1,000 din daw for Kalingap Play. Ito sila, Team Nurses of New Zealand, Ate Jopay, Ate Katkat, Kuya Kuya Helen, Kuya Joe. Nalog na siya, no? Thank you po. Thank you. Yung ano. Sige bro. Galing po sa ano yung mga nagpadala po kay Aileen Hon. Sa mga beneficiary ko, Aileen Hon, Tita Blenda Domingo and Tita from Italy. Maraming salamat. Thank you po. Andito bro. Guard. Sorry. Ito galing kay Sir Andy Cabral. Siyempre, product ni Kalingap Ian. Oh, thank you po. Send siya ng jump car and 5 na sent para kay Krista lahat. Grabe. Oh, thank you po. Sir Andy Cabral. Thank you po. Sir Andy Cabral. Sir Andy Cabral, maraming salamat po. Sir Andy, parang alam mo, naamoy mo yung nagkakat. Ano? Muro ka ba mo ano? And ito pa, mula naman sa ating YouTube channel for Krista, 7,000 Thank you pesos. po. 4, 5, 6. Thank you po. Meron pa rin. Sorry po na. May ano po. Thank you po. Coach. Kuya, thank you po. Congrats, Kuya, Krista. thank you po. Kuya rin, thank you po. Kuya Tats, thank you po. Ano? Nak. Opo. Pero mga naman. Ay, okay. Kala ko anak mo andyan po, hindi pa lumalabas. Krista yung pangalan eh. Bro, pangalan si Angelica. Opo. Salamat, Coach. Ayan. Hey! Ayan. Ayan na yan.
So, from Tita Lily of Macau, 2K kay Krista. Thank you po. Tita Lily. 2,000 kay Krista. Thank you Then, po. napadala din po sa akin ng blessings. Salamat po, 2K po. And kay, Thank you po. from Tita Italbi. Meron si Kristen 2,000 din po. Oh, thank you po. Manlilibre na naman to. Thank you Manlilag sa po. Kalinga pa rin, 2,000 din. Wow. Kita nga kalingap mo. Thank you po. Maraming Wawa naman si Founder. O, tiyan mo. Tatampo na naman yun. Tapos, ito yung Kristen nagpadala si Tita JH Okema. JH Okema and Okema. her husband. Yan. Wow, thank you po, Tita J. 10,000 para kay Kristen. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Parang kada vlog natin, Tita bansa rin. And Salamat Tita JH po. Okema and her husband, maraming salamat po. Kahit ako may blessings din po, 10,000 din po. Salamat po. Inalampag po, Salamat po, maraming salamat po. Kada vlog, birthday. Paldo. Paldo. Thank you po. Okay na? Yun. So, yan po. Thank you so much mga kalingap. Sana po nag-enjoy po kayo sa vlog natin. So, yan po. Malapit na din ang mansari nila. July 7 po kasi talagang mansari po nila. No? So, yan. Abangan nyo na naman po yun. Third mansari. Ang bilis lang. Akala ko bro, mansarin na namin eh. Ay, ang dami po nga eh. Ang daming blessing. Yes. Mansari, birthday. Salamat po, maraming salamat po sa mga nagmamahal po sa My Grace. Yes. Taos puso po kami nagpapasalamat Pa-support. sa inyo mga Oh. supporters. Aba. Salamat po, grabe. Pa-support din po ng mga yan. Kami nandito ngayon. At Yes. syempre, Thank you po. si Romeo, ang guest natin ngayon. Yes, hello po. Thank you po. Saka si Frederoy, Coach Frederoy, Hello pakita po, kayo eh. Coach. Thank you Si po. Kuya Yo-Yo, mga bago. Nawala yung luma. Yan, and please support our founder po, kaya Yan. Kalinga Ate Tata. Tata. Yan. Ate And Tata. Ate Ligaya Vlog po. And, Dalawin niyo naman yung live ni Kuya Tata. Dahil po, Opo. Tagdaan lang lagi. Uy, tapos, Kuya Tats, wala ka pang 2K. Hindi, 2K sa kanya, may 2K siya ngayon. Binigyan. meron si meron. Kuya Tats, hindi niya lang. Aba. Ayun po, gusto ko po unang mag-thank you kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Anna po. Maraming salamat po sa inyo. Kay Kuya Rob po, kay Ate Ligaya, kay Kuya Tats, kay Kuya Rin, at Yes. sa iyo, syempre. Kay Ate Ligaya, Yes, grabe thank you supportan niyo po kay Ate Ligaya. Opo, maraming Naka-discover. Hindi po, syempre, thank you po sa inyo, sa lahat. Coach. Kaibigan ko yan, Cameraman po. kaibigan ko Opo, yan. thank you so much po. Thank you po. Thank you po. Si syempre. Coach Frederoy. Fred Roy. Hello po, sis. Nice to meet you po. Thank you po. Thank you, thank you. God bless so po and bye-bye. Bye-bye po. God bless.